So let's conclude our look at this first chapter of Genesis. Takže poďme konečne zakončiť teda náš pohľad na prvú kapitolu Genesis. By looking at the seventh day. Tým, že sa pozrieme na 7. deň. Now this is chapter 2 verse 1. Už prichádzame do 2. kapitoly, do 1. verša. Down to the first part of verse 4. A pokračujeme až do prvej polovice 4. verša. So what it says, A dokonané boli nebesia i zem, i všetko ich vojsko. A Boh dokonal 7. dňa svoje dielo, ktoré činil, a odpočíval 7. dňa od všetkého svojho diela, ktoré učinil. A Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril Boh činiac. To sú rody nebies a zeme, keď boli stvorené v deň, v ktorom činil Hospodin Boh zem i nebesia. Right, now in this account here, as you know, sorry, let me start again. As you know, the original books of the Bible did not have chapter or verse distinct divisions. Asi viete, že originálny spis vlastne tejto knihy nebol rozdelený do veršov ani kapitol. And really, the chapter division here should have come halfway through verse 4. A naozaj logicky by druhá kapitola mala začínať až v prostriedku 4. verša. The first part of verse 4, which says, "These are the generations of the heavens and the earth when they were created." Štvrtý verš, ktorý začína tým, že hovorí, toto sú rody nebies a zeme, kedy boli stvorené. That is the final line of the account of creation. To je ako keby záverečná veta popisu stvorenia. Now, what happens here is something that happens quite frequently in the Bible. To, čo sa tu stalo, sa stáva často v Biblii. The ending of an account záver príbehu will be very similar to the beginning of an account. Bude veľmi podobný a je väčšinou veľmi podobný tomu, ako ten príbeh alebo popis začína. So that's what happens here. A to je aj to, čo sa stáva tu. Chapter 2 verse 4a says, takže prvá časť 4. verša v 2. kapitole hovorí, These are the generations of the heavens and the earth when they were created. Toto sú rody nebies a zeme, keď boli stvorené. And the account had begun in chapter 1 verse 1. A o tých rodoch, ktoré boli stvorené, to začína v 1. kapitole 1. verši. With the words, in the beginning God created the heavens and the earth. Kedy sa hovorí, že na počiatku stvoril Boh nebesia i zem. So at the beginning, in the first verse, in the beginning God created the heavens and the earth. Takže prvý verš hovorí, na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. And then at the end, these are the generations of the heavens and the earth when they were created. A malo by to končiť, toto sú rody nebies a zeme, keď boli stvorené. There's the beginning and end of it. Je tam začiatok a je tam koniec. God's will has been accomplished. Božia vôľa bola splnená. Now, in verse 2, chapter 2 verse 2. V 2. verši, v 2. kapitoli. Now in our Bibles we read there that on the seventh day God finished the work. Aspoň v našej Biblii je napísané, že Boh dokonal 7. dňa svoje dielo. But if you go back to the ancient Greek translation of Genesis, ak by ste sa zamerali na starodávny grécky preklad Genesis, the ancient Greek translation, tento starý grécky preklad, changed the word seventh, zmení slovo 7. to sixth. Na 6. And recently there was an English translation of the Bible. Nedávno dokonca vyšiel aj anglický preklad Biblie, that also changed it from seventh to sixth. Ktorý tiež spravil takú istú zmenu. Zo 7. zmenil na 6. Now there's nothing there in the Hebrew which says sixth, it says seventh. Ale v hebrejčine nie je nič, čo by povedalo 6. Tam sa hovorí o 7. But you can see why some ancient Jews, translating this into Greek, ale tu môžeme vidieť, prečo niektorí starí Židia, keď toto prekladali do gréčtiny, would be upset when they read, on the seventh day God finished the work. By im nevyhovovalo, keby bolo napísané, na 7. deň Boh skončil, dokonal dielo. Because if God finishes his work on the seventh day, pretože ak Boh dokoná svoje dielo na 7. deň, he is working on the Sabbath. Musí pracovať ešte aj v sobotu. And if God's working on the Sabbath, ak Boh pracuje aj v sobotu, imagine what all the young people are going to get up to on Sabbath afternoon. Predstavte si, čo by všetci mladí Židia v sobotné odpoludnia robili. So, we'll change it from seventh to sixth. A tak to zmeníme z 7. na 6. There is another
kind of problem? What appears to be a problem here? Je tam ďalší zjavný problém. Let's look at the first two verses. Pozrime sa na prvé dva verše, And the first two verses seem to contradict each other. ktoré, ako sa zdá, si odporujú. The first verse says, Pretože prvý verš hovorí, thus the heavens and the earth were finished. a dokonané boli nebesia i zem. So when were they finished? Kedy boli dokonané? By what day were they finished? Ktorým dňom boli dokonané? By the sixth day. Yes, that's right. By the sixth Áno, day. 6. dňom, máte pravdu. So by the sixth day, God has finished, right? To znamená, 6. dňom Boh skončil, áno? Yeah. Next verse. Ďalší verš, And on the seventh day, God finished his work. ktorý hovorí, a Boh dokonal 7. dňa svoje dielo. But you told me that he'd finished it on the sixth. Ale vy ste mi povedali, že Boh 6. dňa ukončil svoje dielo. So how can he finish it on the seventh? Ako môže potom skončiť 7. dňa? And that was one of the problems that some of these ancient people were looking at. A toto bol problém, ktorý trápil týchto ľudí, ktorí to prekladali. But it doesn't contradict itself. Ale neodporuje si to v skutočnosti. What is finished by the sixth day? Čo sa dokončuje 6. deň? The heavens and the earth. Áno, nebesia a zem. Yes. By the sixth day, the heavens and the earth are finished. 6. dňom sú dokonané nebesia i zem. That is, the physical universe is finished. Inými slovami, hmotný vesmír. What you can see, To, čo môžeme vidieť, what you can touch, dotknúť sa, what you can weigh, odvážiť. that's all finished, Toto je dokončené, dokonané, but God's work isn't yet finished. ale Božie celé dielo ešte nie je dokonané. There's something else, Ešte niečo zostáva. and that is on the seventh day, God blesses and sanctifies the seventh day. A zostáva to, že na 7. deň Pán Boh požehná a posvetí tento 7. deň. That is how God finished his work. A týmto končí Boh svoje dielo. He makes holy time. Vytvorí svätý čas. But holy time is not part of the heavens and the earth. Ale svätý čas ako keby nebol súčasťou nebies a zeme. You can't touch it. Nemôžete sa toho You dotknúť, can't feel it. ani to precítiť, You can't weigh it. ani to odvážiť. It's of a totally different type of work. Je to úplne iný druh diela. So here what Genesis is trying to underline once again for us Takže tu, čo opäť pre nás zdôrazňuje Genesis, is that if we draw a line under the physical creation, že ak predelíme alebo oddelíme hmotné stvorenie and say, that is it, there is no more, a povieme, za touto čiarou už nie je Božie žiadne dielo, then we've misunderstood what creation is all about. tak sme neporozumeli to, o čom stvorenie je. There is more than just the physical creation. Pretože stvorenie obnáša len viac ako tvorenie hmotných vecí. More than just the heavens and the earth. Viac ako len nebesia a zem. God finished his work by creating the Sabbath. Boh dokonal svoje dielo stvorením soboty. And this is the pinnacle, the goal and the aim of his To creation. je vrchol, to je zámer, to je cieľ jeho stvorenia. On the first 3 days of creation, Takže počas prvých 3 dní stvorenia God names his creation. Pán Boh nazve to, čo tvorí. On days 4 to 6, Od dňa 4. až po 6. God blesses his creation. Boh požehná to, čo tvorí. But on the seventh day, he does something unique. Ale 7. dňa robí niečo unikátne. God blesses. Pán Boh požehná. What does he bless? Mimochodom, čo požehná? On the seventh day, God blesses Čo požehná 7. dňa? Time. time. Yes, he blesses the day itself. Áno, požehná deň samotný. He not only blesses, but he also sanctifies. Nie len, There's že a ho distinction. požehná, ale ho aj posvetí. Now, in days 1 to 6, Počas dní 1 a 6 no physical object in the whole of creation is sanctified. žiadny hmotný objekt v celom stvorenstve nie je posvetený. Not even human beings A dokonca nie sú posvetení ani ľudia, created in the image of God are sanctified. ktorí boli stvorení na samotný obraz Boha. Ani tí nie sú posvetení. But the seventh day is. Ale 7. deň je posvetený. Now, why sanctify something which seems to be of no real consequence?
prečo posvetiť niečo, čo ako sa zdá, nebude mať nejaký vážny dopad? The day when God creates nothing. V deň, kedy Boh vlastne ako keby nič nestvorí. Well, nothing physical, that is. Prinajmenšom nič hmotné. Well, I think the answer is Myslím si, že odpoveďou na toto that this is God's final act of separation. je, že tu sa jedná o Boží finálny, o Boží konečný akt oddelenia. If you look through that first week of creation, Ak sa pozrieme na prvý stvoriteľský týždeň, you remember that God separated a number of things. spomenieme si, že Boh aj tam oddelil niekoľko vecí. Now, can you think of some of the things that God separated? Spomeniete si na niečo, čo Boh počas prvých 6 dní poddeloval? Yes, he separates light from darkness, yes. Áno, svetlo od tmy. Yes, he separated the waters above from the waters Áno, below. vody od dôd oddelil. The dry land from That's the sea, right. from And he water. separated the dry land from the seas. That's Áno, right. Those more are the three od things. súše oddelil. And here, on the seventh day, Tieto tri veci. V 7. deň is God's final act of separation. Boh toto oddelovanie ako keby dokončí, završí. He separates the seventh day from all the other days. Završí to tým, že oddelí 7. deň od zvyšku dní. And he sets it apart as unique, A potom ho postaví do určitého unikátneho bodu. sanctified, Posvetí ho. utterly different. Úplne odlišný. Now, let me just summarize what we've seen in this first chapter of Takže Genesis. dovolte mi zopakovať to, čo sme videli pri štúdiu tejto prvej kapitoly. We've seen that God is a God of order. Zistili sme, že Boh je Bohom poriadku. He is a God with a purpose. Je to Boh, ktorý má zámer. And that purpose in some way is bound up with the Sabbath, the seventh day. A tento zámer nejakým spôsobom sa naplňuje 7. dňom, sobotou. It hasn't been explained yet, but that's the impression that we get. Ešte nebol úplne vysvetlený ten zámer, ale tento dojem máme, že zámer je naplnený v sobote. We've seen that God is eternal. Naučili sme sa, že Boh je večný. In the beginning, God. Pretože na začiatku Boh. We've seen that God has control over the elements. Takisto sme zistili, že Boh má nadvládu nad prvkami. God says, let there be, and there is. Boh povie jednoducho, nech je a stane sa. We've seen that creation is effortless. Takisto sme zistili, že proces stvorenia pre Boha ho nič nestojí. The word of God is sufficient. Jednoducho to, čo stačí, je Božie slovo. We've seen that God is the sovereign of time and space. Zistili sme, že Boh je zvrchovaný element časopriestoru. We've seen that our human lives are not run by the fate of the sun, the moon and the stars. Takisto sme zistili, že naše životy sa neuberajú akýmsi osudom, ktorý by bol určovaný konštaláciou nebeských telies. We've seen that our lives are in the hands of a loving creator God. Ale naše životy spočívajú v rukách milujúceho Boha. And we've seen that in some way or another, the seventh day sums up something important about God and his creation. A takisto sme zistili, že nejakým spôsobom 7. deň zosumarizuje to, čo je najdôležitejšie o Bohu a jeho stvoreniu. And what that is exactly, we'll have to keep reading and finding out. Ale aby sme zistili, čo je to, čo 7. deň, k čomu 7. deň vedie, budeme musieť ešte trošku si toho počítať. But what does all of that mean? Ale čo to všetko pre nás znamená? Let me just briefly pull these things together then. Takže skúsim ich dohromady nejak teraz zložiť. One thing it means Jedna vec, ktorá z toho vyplýva, is that we do not live in a meaningless universe. je, že nežijeme v nezmyselnom vesmíre. You know as well as I do that there is a huge amount of despair in the world. Určite tak ako ja, aj vy si uvedomujete, že na svete existuje mnoho úzkostí, zúfalstva. A large number of people feel that life has no meaning. Mnohí ľudia dospievajú k záveru, že život je bez zmyslu. So they try to make meaning. A tak si ho snažia vytvoriť, ten zmysel. And that takes different forms in different people. A to sa už u rôznych ľudí rôzne prejavuje. It might be alcohol, Možno si ho vytvoria alkoholom, or drugs, drogami, or working 80 or 90 hours a week. prácou, stálou prácou, 80-90 hodín týždenne. Anything to take their attention away from the fact that life has no meaning. Všetko, čo by nejakým spôsobom odpútalo ich zameranie sa na to, že život je bez zmyslu. But Genesis says life does have meaning. Ale Genesis hovorí, život má zmysel.
And that is tied up in God himself. A ten zmysel sa ukrýva a je spojený so samotným Bohom. Another reflection on Genesis 1 A ďalšie, čo by nám mohlo Genesis 1. kapitola dať, is that we've seen that God brings order out of chaos. vidíme, že Boh vnáša poriadok do chaosu. Now, this is a theme we'll develop later in the week. Túto tému ešte viac rozpracujeme počas týždňa. But one thing that Genesis makes clear Ale jednu vec, ktorá Genesis jasne hovorí, is that God can bring order to the chaos of our lives. je to, že Boh môže vniesť do chaosu našich životov poriadok. God has authority not just over physical chaos, Pán Boh má nadvladu nielen nad hmotným chaosom, but over moral chaos, ale aj nad morálnym chaosom, personal chaos. osobným. So our lives often seem to have no direction. Častokrát sa zdá, že naše životy nemajú smer. But in the hands of the Creator God, Ale v rukách Boha Stvoriteľa, who created the heavens and the earth ktorý stvoril nebesia a zem, in an ordered way v usporiadaným štýlom and brought order out of chaos, a priniesol poriadok, ktorý vznikol z chaosu. our lives can have meaning too. V tomto Bohu a v rukách tohto Boha naše životy môžu mať zmysel. And one final point on Genesis 1. A ešte jedna záverečná myšlienka o prvej kapitole. It shows us, Genesis 1 shows us that this world had a meaningful beginning. Its beginning made sense. Táto kapitola nám ukazuje, že svet mal zmysluplný začiatok. And if this world had a meaningful beginning, A ak ten počiatok bol zmysluplný, it will have a meaningful end. to znamená, že aj koniec bude zmysluplný. And that is where the despair of so many people come in. A tu je to, kde môžeme hovoriť o zúfalstve mnohých ľudí. For if this world had no meaningful beginning, Pretože ak si uvedomím, že tento svet nemal zmysluplný začiatok, it can have no meaningful end. je jasné, že nebude mať ani zmysluplný koniec. In other words, we're not going anywhere. Inými slovami, uberáme sa do ničoho. And so when you think of the name of our denomination, A tak keď rozmýšľate nad tým, ako sa naša cirkev nazýva, Seventh-day Adventist, adventisti 7. dňa, the two parts of this name affirm that we believe in a meaningful beginning tieto dve časti nášho názvu len svedčia o tom, že veríme v zmysluplný počiatok and a meaningful end. a zmysluplný koniec. Seventh day, 7. deň, Sabbath, sobota, creation. stvorenie, Adventist, adventisti, end of the world. je to spojené s koncom sveta. Seventh day, 7. deň, a meaningful beginning. začiatok, ktorý má zmysel. Adventist, Adventisti, a meaningful end. koniec, ktorý má zmysel. So the story of creation A tak príbeh stvorenia is not only concerned with the past, sa nezaoberá len minulosťou, it's also concerned with the present ale aj prítomnosťou and ultimately with the future. a nakoniec budúcnosťou.